अस्सलाम वालेकुम। आजकल प्राइवेट स्कूल्स के अगेंस्ट हर बंदा अपनी अपनी बसात के मुताबिक जहर उगल रहा है, जिनसे जितनी प्रॉब्लम्स हैं सोशल मीडिया पे सही इस टाइम तूफान बदतमीजी पर पड़े। और मुझे अफसोस भी होता है, दुख भी होता है इस बात का कि वो अदारे जो हमारे बच्चों को, हमारे बहन भाइयों को, हमारी औलादों को पढ़ा रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, हम उन्हीं के बारे में ये अल्फाज यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। बात करना चाहूँगा मैं, ये फैसला आपने करना है, डिसीजन आप करेंगे। ये बॉल आपके कोर्ट में रख रहा हूँ मैं। हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर राणा साहब ने ये फरमाया है कि 3 मंथ्स की फ़ीस बच्चों से नहीं ली जाएगी। कौन सी फ़ीस? छुट्टियों की फ़ीस। 3 माह छुट्टियाँ होती हैं गर्मियों की, फ़ीस अदारा पेरेंट से बच्चों की नहीं ले सकता है। और समर कैंप के हवाले से कहा कि जिस पेरेंट ने समर कैंप के लिए भेजना है भेजे, अदारा फोर्स नहीं कर सकता है। और मियां अरशद साहब, उन्होंने क्या फरमाया जी, जर्नलिस्ट है माशाल्लाह से वो, मैं उनको सुनता था और मैं बड़ा लाइक करता था, अच्छा काम करते हैं, लेकिन मुझे उनकी गुफ्तगू सुन के भी बड़ी हैरानी हुई है। उन्होंने भी प्राइवेट स्कूल्स के बारे में यही कहा कि राणा साहब, पेरेंट्स कंप्लेंट्स करना चाहते हैं, कोई रास्ता दें, कोई कांटेक्ट नंबर दें, जो नंबर्स आपने दिए हैं उस पर कॉल करते हैं, कोई भी रिसीव नहीं करता है। फिर उन्होंने ये कहा, मियां अरशद साहब जर्नलिस्ट ने, कि मुझे प्राइवेट सेक्टर से एक और कंप्लेन ये भी है कि ये अपने स्टाफ को सैलरीज कट्स लगा के देता है, ये सैलरीज देता ही नहीं है। पेरेंट्स कहते हैं हमने फीस अदा नहीं करनी, राणा साहब कहते हैं कि आप फीस ले नहीं सकते, मियां अरशद साहब कहते हैं कि आप सैलरीज नहीं देते, तो प्राइवेट अदारा बेचारा जाए तो जाए। आज 2-3 क्वेश्चंस हैं, पेरेंट से भी हैं, मियां अरशद साहब से भी हैं और हमारे मिनिस्टर से भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से भी। हजूर बात यह है कि गवर्नमेंट स्कूल है ना, उसकी बिल्डिंग्स आती हैं, टीचर्स को सैलरी सरकार ने पे करनी है, गवर्नमेंट स्कूल के बिल का भी इशू नहीं है। अब आए प्राइवेट स्कूल में, बिल्डिंग रेंट पे है, 3 मंथ्स अगर आप स्कूल बंद कर देते हैं और बाउंड कर देते हैं कि कोई अदारा पेरेंट्स से फीस नहीं लेगा, तो अदारा अपने स्कूल की बिल्डिंग का रेंट कहां से पे करेगा? नंबर 2, मियां अरशद साहब ने सैलरी की बात की। 3 मंथ्स के लिए अगर आप बाउंड कर देते हैं कि अदारा फीस नहीं ले सकता, तो अपने स्टाफ मेंबर्स को फीस कहां से पे करेगा? क्या 3 माह उसका स्टाफ बेयारो मददगार जिंदगी गुजारेगा? उनके टीचर्स जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने सारा साल पढ़ाना है, उनको सैलरीज कहां से दी जाएंगी? पेरेंट्स, आप जरा थोड़ा सा कूल माइंडेड होकर ये सोचिए कि एक अदारा आपके बच्चे के मुस्तकबिल को संवार रहा है, एक टीचर आपके बच्चे को लिखना पढ़ना सिखा रहा है, एक टीचर आपके बच्चे को इंसान बनना सिखा रहा है। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे का टीचर 3 मंथ्स के लिए उसको स्कूल से आउट कर दिया जाए, उसको 1 रुपया सैलरी भी ना दी जाए? उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आपने तो राणा साहब ये कह दिया, लेकिन क्या आपने सोचा कि प्राइवेट सेक्टर्स वाले बेचारे बिल्डिंग का रेंट कहां से पे करेंगे? 30-35 आगे वर्कर्स काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको सैलरीज कहां से जाएंगी? क्या उनको सैलरीज ना दें? वर्कर्स को कैसे घर छोड़ दें? क्या इतने लोग 20, 25, 30 घर जो चल रहे हैं एक अदारे से, क्या वो सारे घर बेचारे आराम से घरों में बैठ जाएं? उनका खाना पीना, उनका राशन, उनके रेंट्स का इंतज़ाम स्कूलों से होता है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? कभी आपने सोचा? पेरेंट्स ने कभी सोचा? छोड़ दें, आप मिनिस्टर साहब की बात भी छोड़ दें, पेरेंट्स आपसे मुखातिब को बात करनी चाहिए, गैर जानिबदार हो। मियां अरशद साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मज़ा ये होता है कि जब हालात आपके खिलाफ होना, तब आप खड़े हो, मैदान अमल में आए। ये क्या हुआ कि इस तरफ हवा चल रही है, इसी तरफ उड़ना शुरू कर दिया, इस तरफ पानी बह रहा है, इसी तरफ बहना शुरू कर दिया? नहीं, सच को सच और झूठ को झूठ कहें, मीठे को मीठा और कड़वे को कड़वा कहें सामने आके। व्यूअरशिप के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, अल्लाह को जान देनी है, रियलिटी पर मबनी बात करनी चाहिए। मियां अरशद साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक बात करते हैं कि पेरेंट्स कंप्लेन करना चाहते हैं, कहां करें? दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि अदारा टीचर्स को सैलरीज नहीं देता, ये कट्स लगा कर देता है। तो सर, जब अदारे में रेवेन्यू नहीं आएगा, आप अपनी फैक्ट्री को बंद कर देना 3 माह के लिए,
تو کیا آپ 3 months کے لیے ورکرز کو سیلریز نہیں پے کریں گے؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ورکرز آپ کے ساتھ کتنا اٹیچ رہتے ہیں. 3 ماہ کے لیے آپ ان کو فری کر دیتے ہیں تو آپ پھر فیکٹری کھول ہی لیں گے نا. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں سب کو سمجھنا ہوگا. ہمارے ایجوکیشنل منسٹر رانا صاحب, آپ سے عرض یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ 3 months کے لیے باؤنڈ نہ کریں پیرنٹس کو کہ وہ فیس نہ جمع کروائیں. اگر فیس نہیں آئے گی اداروں کے نظام نہیں چلیں گے. اچھا, اور دوسری بات یہ, کیا ادارہ چاہتا ہے کہ آپ اسکول ان کا بند کر دیں؟ کہ یہ ادارے کی وش ہے کہ ہمیں بند کر دو؟ نہیں, گرمیوں کی چھٹی ہے نا. تو ادارہ پیرنٹس کو کام گھروں میں بھیجتا ہے, سمر ویکیشنز دیتا ہے, اور ٹائپ کر کے کمپوز کر کے باقاعدہ گھروں میں کام جا رہا ہے. تو پھر آپ کیوں یہ کام کر رہے ہو کہ آپ اداروں کو بند کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور نمبر 2, حضور بات یہ ہے کہ اکیڈمیز سیکنڈ ٹائم وہ جسٹ ویک میں 1 آف ہوتا ہے. کیا یہ ساری چیزوں کا اطلاق اکیڈمیز پر نہیں ہوتا؟ اسکولز آپ نے کہا فرائیڈے اسکول آف رہے گا, سیٹرڈے اسکول آف رہے گا, سنڈے اسکول آف رہے گا. 3 days a week آپ اسکول کو بند رکھتے ہیں, اسٹرکٹ آرڈر آپ کے. تو جناب اکیڈمیز وہ کس کھاتے میں جائیں گی؟ اکیڈمیز کے اگینسٹ میں نہیں ہوں, لیکن میرا کوشچن ہے ایجوکیشنل منسٹر صاحب سے. اکیڈمیز والے فرائیڈے کو بھی آن کرتے ہیں, سیٹرڈے بھی آن کرتے ہیں. کیا یہ رول ان کے لیے اپلائی نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے فوراً سے اسکول بند کر دو, اسکول نہیں کھلیں گے. اکیڈمیز تو ابھی بھی اوپن ہے. سمر ویکیشنز میں اسکولز بند, اکیڈمیز اوپن. کیا ہے یہ؟ کیا کوئی پالیسی نہیں ہے؟ مجھے آپ سے یہ کوسچنز کے آنسرز چاہیے, عوام سے بھی چاہیے, پیرنٹس سے بھی چاہیے, اور میاں ارشد صاحب آپ سے بھی چاہیے, اور منسٹر صاحب آپ سے بھی میری عرضی ہے کہ آپ بھی پلیز بتا دیجئے اکیڈمیز پر یہ اطلاق کیوں نہیں ہوتا, صرف اسکولز پر ہی اطلاق کیوں؟ اسکولز کو بند کر دو, اکیڈمیز اوپن کھلی ہے. آپ نے کہا سمر کیمپ کی پرمیشن صرف 1 month دے رہے ہیں. جون کا منتھ آپ سمر کیمپ لگائیں, اس کے بعد سمر کیمپ نہیں لگا سکتے. آپ مجھے بتاؤ کہ اکیڈمیز پھر کیوں نہیں بند کی جا رہی؟ تو کیا ہے یہ؟ اکیڈمیز اوپن ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بچے اسکولز میں ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنا پسند نہیں سمجھتے. آپ نے ٹیچرز اور بچوں کو اور پیرنٹس کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر کے آپس میں لڑوانا شروع کر دیا. اکیڈمیز کو آپ نے اوپن کروا دیا, اسکولز آپ نے بند کروا دیے. کیا ہے یہ؟ پلیز ذرا سوچئے اور مجھے اس کا رسپونڈ کریں, کیونکہ ہم اسی سوسائٹی, اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہمارے ٹیچر آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں نا, نظر ادب سے آنکھیں جھک جاتی ہیں, احترام سے آنکھیں جھک جاتی ہیں, راستہ بدل لیتے ہیں. ٹیچر گزر رہے ہیں. آج آپ نے سوشل میڈیا پہ طوفان نے بدتمیزی برپا کروا دیا. پیرنٹ سے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہی عزت کریں گے نا جو سوشل میڈیا پہ عزت چل رہی ہے. اسکولز میں جائیں گے یہی بچے یہی عزت کریں گے اپنے ٹیچرز کی. یہ کس ڈگر پر آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو لا کے کھڑا کر دیا ہے جناب؟ میں نہ پرائیویٹ سیکٹرز کے حق میں ہوں نہ گورنمنٹ سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں. اوورآل بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ, فیس نہیں دینی, سیلریز کہاں سے آئیں گی؟ اداروں کی بلڈنگز کا رینٹ کہاں سے نکلے گا؟ اور سیکنڈ ٹائم ٹیوشن سینٹرز, اکیڈمیز کیوں اوپن ہے؟ جواب دیجیے گا. تھینک یو.